वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमारा DHA वैली की अपडेट है अक्टूबर 2023 की। तो इसके अंदर हमने दोबारा यासीन तनोली साहब हैं, आपका उनका लास्ट पॉडकास्ट में प्रॉपर इंट्रो भी करवाया था। उनको दोबारा रिक्वेस्ट किया ताकि वो आएँ और आके हमें डेवलपमेंट के पर क्या मज़ीद अपडेट्स हैं और प्राइसेस के अंदर क्या चेंजेस आई हैं उनको हम डिस्कस कर लें, और उसके अलावा कोई नई चीज़ें उसके अंदर आई हों जो इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाह रहे हो रिगार्डिंग DHA वैली की। तो यासीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, आपको दोबारा तकलीफ दी हमने। तो अच्छा यासीन भाई, ये बताइएगा कि डेवलपमेंट का क्या सिलसिला, कहीं पे डेवलपमेंट रुकी है या उसी तरीके से जारी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जो डेवलपमेंट का आपने सवाल किया, लास्ट टाइम भी हमारी डेवलपमेंट पे हुई थी बात, तो उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। ठीक हो गया, यानी कि काम वगैरह जो है वो ठीक है, अच्छे तरीके उसी पेस से जारी है। जी अच्छी प्रोग्रेस है। उसमें कोई नई चीज़ें मतलब डेवलप हो गई हों या सेम उसी तरह से? देखिए उसमें एक तो जो ब्रिज का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह फेज 6 के साथ उन्होंने ब्लू बेल और B3 को कनेक्ट कर दिया। अभी वो हो गया कनेक्ट? जी बिल्कुल कनेक्ट। और दूसरा उसमें एक और हमने चीज़ देखी है कि फेज 6 को जो DHA फेज 5 के साथ में लाना है, जो बीच में कच्चा ट्रैक था उस पर भी काम स्टार्ट हो गया। ओके जी, फाइन हो गया। अच्छा यासीन भाई, ये बताइएगा कि प्राइसेस में क्या चेंजेस आएंगे? देखिए प्राइसेस में पिछले एक मंथ में कोई बेहतरी आई। 8 मरला जो प्राइस थी 15 लाख रुपए की, उसमें तकरीबन अभी बेहतरी आ गई है 16 से 18 लाख रुपए। ये वैलिडेटेड नॉन वैलिडेटेड? ये नॉन वैलिडेटेड ओपन फाइल्स। जी बिल्कुल। अगर आप हमें काइंडली सेक्टर वाइज को रन डाउन देते हैं। देखिए अभी जो लास्ट सेक्टर है ना, उनमें जो आयरस, लोटस, लेवेंडर जो नॉन वैलिड सेक्टर हैं उनकी प्राइस चल रही है कुछ 17-18 लाख रुपए प्राइस चल रही है। ठीक हो गया। एक मंथ पहले 15-16 लाख रुपए पे रुकी हुई थी, अभी तो थोड़ी सी बेहतरी आई है उसमें। इसी तरीके से 5 मरला को आप देख लें, वो 12-13 रेट था उसका, अब वो 14 से 15 लाख रुपए उसका अब रेट चल रहा है मिनिमम। अगर आप दूसरे सेक्टरों में चले जाए जैसे ब्लू बेल, ओलियंडर, लिली, डैफोडिल, उनका रेट थोड़ा सा बेहतर है इससे। ठीक हो गया। अच्छा यासीन भाई, इसमें किसकी प्राइसेस कम हुई हैं? देखिए प्राइसेस कम नहीं हुई, प्राइसेस अभी रुक गई हैं। ठीक हो गया। जैसा कि बैलेट की प्राइसेस रुकी हैं, ठीक हो गया, उसी तरीके से जो पुरानी प्राइसेस थी वहां पे रुकी हुई हैं। अच्छा, इसमें नॉन बैलेट थोड़ा सा बेहतर आया है। नॉन बैलेट जो थी वो बेहतर हुई है, वो थोड़ी सी DHA ने शुरू के ब्लॉक्स की या लास्ट ब्लॉक्स की? लास्ट ब्लॉक्स की बेहतर हुई। ठीक हो गया। और होम्स के रेट्स में क्या फर्क है? होम्स का रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक हो गया जी। उसकी क्या रीजन है? देखें उसकी रीजन ये है कि अभी एक तो मेन मसला ये है कि मुल्की हालात भी आपको पता है थोड़े से डाउन है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए लोग ज़रा छोटी इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। मतलब जिस बंदे के पास 15-20 लाख है वो कहता है यार चलो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब होम जो है वो अब कहाँ से बंदा करोड़ सवा करोड़ लाख रुपया जिसके पास नहीं है तो वो तो नहीं कर सकता ना। ओके, तो इसमें ये बताइएगा कि क्या कहते हैं मजीद कोई क्या डेवलपमेंट्स आई हैं DHA वैली के अंदर? DHA वैली में एक तो जो बोगनविला और मैग्नोलिया को आपस में कनेक्ट कर रहा था रास्ता, जो ब्रिज बनना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो सेकंड रोज और ब्लू बेल को कनेक्ट कर रहा था वो भी ब्रिज कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे ये ब्रिज बने। और दूसरा इसके अलावा जो ब्रिज का आपसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो कंप्लीट हो गया और फेज 6 में काम जारी है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा यासीन भाई कि क्या कहते हैं कि ये प्राइसेस जो इसकी होम के नीचे आई हैं ये रिकवर करेंगी? ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह साल 6 माह में बेहतर हो जाएंगी। इसकी अभी कितनी प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं? अभी तकरीबन कोई होम का जो है 10-1 लाख रुपया जो है ना वो डाउन हुआ है। ये 8 मरले का? जी 8 मरले का। और 5 मरले का भी 5-1 लाख रुपए का फर्क पड़ा है उसका भी 5 लाख? हाँ जी बिल्कुल। अभी क्या प्राइसेस होगी? अभी 8 मरला जो होम है जैसा आप कह सकते हो ओलियंडर ब्लॉक में है, वो एक 20 से 25 का रेट है, एक 30 से 35 का इसका रेट था पहले। ठीक हो। और इसी तरह आप लिली में चले जाएं तो वो रेट वहीं पे अभी रुके हुए हैं, वो डाउन नहीं हुए इतने। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। ओलियंडर में अभी इतना ज्यादा रिहायशें नहीं हुई। ठीक हो गया। लिली में क्या रेट है? लिली में इस टाइम जो है मिनिमम भी एक 30-35 का रेट चल रहा है। ये बताइएगा कि कोई मर्जिंग की खबर आ रही है मार्केट के अंदर, ये क्या चीज? देखिए उसमें एक DHA ने ऑप्शन दिया है उन लोगों के लिए कि जिनके पास ओपन नॉन बैलेट फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनको DHA ने ऑप्शन दिया है कि आप हमें DHA वैली की 2 से 5 तक फाइल्स दें 8 मरला की, और आपको हम डेवलप कमर्शियल दे देंगे। ओके। तो उसमें मिसाल के तौर पे आपके पास 2 फाइलें हैं तो आप उसमें फिर कुछ या तो बैलेंस उनको देंगे या फिर मार्केट से परचेस करके फाइलें 4 फाइलें देंगे तो आपको 4 मरले का डेवलप नॉन बैलेट फाइलें देंगे, आपको डेवलप कमर्शियल मिल जाएगा।
پوزیشن کے قریب ہی ہوگا، یعنی کہ سڑکیں وغیرہ اس میں چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ رہتے ہیں، بن رہے ہیں، سروس روڈ وغیرہ بن رہی ہیں. اسی طریقے سے ابھی ڈی ایچ اے نے ایک 5 مرلہ بھی اولینڈر بلاک میں جو مین ایکسپریس وے ہے اولینڈر کی، اس پہ بھی کمرشل 5 مرلے کے لانچ کیے ہیں. وہ بھی آپ کیا بکنگ پرائس ہے؟ وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ انہوں نے ریٹ رکھا ہے اس کا 5 مرلے. جی 5 مرلے کا. اور یہ جو 8 مرلے کے دے رہے ہیں یہ کس بلاک میں دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ 4 مرلے کے ہیں. 4 مرلے کے کمرشل پلاٹس ہیں. یہ کسی بھی بلاک میں ہو سکتے ہیں، للی میں ہو سکتے ہیں، بوگن ویلا میں ہو سکتے ہیں، اولینڈر میں ہو سکتے ہیں. ٹرانسفر فیس ابھی وہ کوئی سامنے نہیں آئی چیز، کیونکہ یہ الاٹمنٹ لیٹر آپ کو ملے گا. کیونکہ ڈی ایچ اے کی فیس نہیں ہوگی، یہ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہوں گے، یہ ابھی کوئی چیز ایسی سامنے آئے گی تو پھر یہ آپ کو 5-8 مرلہ کی نان بیلٹڈ فائل جو ہیں، ہاں جی، کسی بھی بلاک کی، جی کسی بھی بلاک کی ہوں، منیمم آپ جا کے اور اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے 4 مرلہ؟ دیکھیں 4 مرلہ کا اس ٹائم جو کمرشل منیمم بھی ہے، کسی گلی کا کمرشل ہے تو وہ 75 تک مل جاتا ہے مارکیٹ میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا پوزیشن والا ہو، جیسے بلو بیل میں یا اولینڈر میں پوزیشن والا ہے، تو وہ 90 سے 95 لاکھ. اولینڈر میں کتنا کمرشل ہوں گے جو 4 مرلہ کے؟ 4 مرلہ کے جو ڈی ایچ اے نے بیلٹنگ کی ہے وہ تو تھوڑے سے ہی ہیں، کمرشل مین کے تو ہیں نہیں، وہ گلیوں کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو یہ انہوں نے ہر سیکٹر میں کمرشل پائے جاتے ہیں؟ جی ہر سیکٹر میں کمرشل ہے، تقریباً یہی ریٹ ہے ان کا. جی بالکل. للی بلاک تک جو انہوں نے ڈیولپ کی ہر سیکٹر میں کمرشل. آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے کلائنٹس کو، ویورز کو، کہ یہ مرجنگ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے؟ دیکھیں اس پہ تو ابھی اگر دیکھا جائے اس حساب سے جو ڈی ایچ اے فائل ایڈجسٹ کر رہا ہے، کوئی 20 لاکھ روپے کے قریب وہ فائل ایڈجسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو. اگر آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو وہ تقریباً 17-18 لاکھ روپے اس کا ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اتنا کوئی خاص اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بینیفٹ ہے تو وہ اتنا زیادہ اب وہ لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ریزیڈینشیل فائل ہے، نان بیلٹ فائل ہے، اس کی پرائسز پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس کی پرائسز پہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. جمپ کرے گی یا نہیں، یہ 20 لاکھ روپے انہوں نے قیمت رکھی ہوئی ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں جمپ رکھے؟ نہیں، اس میں جمپ کرنی ہے؟ نہیں کوئی جمپ اس میں ابھی فی الحال نہیں، کوئی اتنا بھی فی الحال نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. تو باقی آپ کو میسج دینا چاہے ہمارے ناظرین؟ میسج بس یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر مہنگی فائلز ہیں، آپ نے ابھی تک ہولڈ کی ہوئی ہیں، تو بہتر آپ کو مشورہ یہ ہے کہ مزید ویٹ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، کیونکہ آپ نے اتنا ویٹ کیا ہے ابھی، کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہے. تو ابھی لاس پہ فائل میں تو مشورہ دوں گا کہ بجائے بیچنے کے تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، تھینک یو فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد سے ریلیٹڈ آج کی جو اپڈیٹس ہیں اکتوبر 2023 کی، وہ یہی تھی. مزید کوئی اپڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم دوبارہ یاسین بھائی کو تکلیف دیں گے کہ وہ آئیں اور ہمیں ڈی ایچ اے ویلی سے اپڈیٹ کرتے رہیں. یاسین بھائی، تھینک یو فار کمنگ ٹو اوور شو. بہت بہت شکریہ. ویلکم جی. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.